ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি বন্ধুরা তোমরা খুব ভালো আছো, আমিও খুব ভালো আছি। সুব্রত সখী ব্লগে নতুন ভিডিওতে তোমাদের জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা। তো বন্ধুরা, তোমাদের কিছু জায়গায় আমি শেয়ার করেছিলাম আমাদের বহরমপুরের কালিকা মাতার পুজো। অতি প্রাচীন এক বিরাট শোভাযাত্রার মাধ্যমে ঠাকুরকে নিরঞ্জন করা হয়। তো আজকে শেয়ার করবো সেই কালিকা মাতার এক অবাক করা শোভাযাত্রা। তো তোমরা প্লিজ দেখো, আশা করি তোমাদের খুব ভালো লাগবে। আর বন্ধুরা একটা লাইক দিয়ে ভিডিওটা দেখে নিও। তো চলো বন্ধুরা দেখে নাও আমাদের বহরমপুরের কালিকা মাতার সেই অবাক করা শোভাযাত্রা। চলো। नीचे का क्या बोले न बबूत घोड़ा के पाछे नाचे सबूत मस्ती में जावे कैलाश कूद थोड़ा बाजे डम 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 रू पकड़ बम 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 ले पकड़ बम 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 ले थोड़ा मार दे पीछा का मेरा अंधकासु सम प्राप्ति बढ़क मैं भी कल कासू कर का मन कटारी दियूं अरे काट ले मन का मेरे मन का न्यू सब जानू तने सब बेरा है अंधकार तू तो सब नहीं दे रहा है बोला मेरे बोला मेरे बोला मेरे बोला मेरे तू ही अंधेरा तू ही सवेरा है देवों का भी दानव का भी तू पूजा है मानवता की तू रावण का हर रमा रमा तेरी गैल अमर कावड़ झाकी पकड़ बम 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 लहरी पकड़ बम 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 लहरी तीर समाया छल कपट आदि कसम राख कर सब तन जला दी चरण शरण में भगत उस बोला मेरे मन में वास कर बना दे भला भी प्रतापी अहंकार न हामी बड़े प्रतापी भरम बने न हामी करे तू ही है एका तू ही रचेता स्वामी विनाशी कारिया भी स्वामी रजो कभी मचलता मन नादान समझ मन माफ कर हाथ बटे जो कभी विफलता तेरे वरदान में तुझ में साफ कर घोड़ा मेरे घोड़ा पकड़ बम 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 लहरी पकड़ बम 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 लहरी घोड़ा नाथ तू दीनानाथ तू नीलकंठ मेरा भंडारी घोड़ा नाथ तू दीनानाथ तू नीलकंठ मेरा भंडारी घोड़ा नाथ तू दीनानाथ तू नीलकंठ मेरा भंडारी घोड़ा मेरे घोड़ा আমি অরিজিনাল সাউন্ডটা মিউট করে দিলাম কারণ গান বাজছিল। যাই হোক, তোমরা দেখে না বন্ধুরা, আরও ভালো ভালো অনেক কিছু আছে, সেগুলো দেখলে অনেক অনেক ভালো লাগবে তোমাদের, আশা করছি। তো তোমরা প্লিজ পুরো ভিডিওটা দেখে নাও।
দেখো বন্ধুরা, কালিকা মাতা এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। আবার 1 বছরের অপেক্ষা। কালিকা মাতা সবাইকে ভালো রেখো, সুস্থ রেখো, এটুকু তোমার কাছে আমি কামনা করি।